Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhan bin Muhammad Hasli Syam, 01 DDT 19F1227. Saya Muhammad Afiq Hilmi bin Muhammad Al-Azir 01 DPT 19F1069. Saya Muhammad Ikhwan Zakirin bin Muhammad Syahzani 01 DDT 19F1238. Okey, hari ini kami ingin menerangkan chapter 2, part 2. Next. First ialah design rational. Okey. Design rational ini ialah sekejap eh. Okey, design rational adalah informasi yang menjelaskan suatu keputusan dalam satu tahap. Macam design rational ni adalah satu information untuk kita buat keputusan dalam perancangan untuk deskripsi fungsi ataupun dia punya cara lakunya. Okey, beberapa kelebihan untuk design rational ni. Yang pertama ialah communicate through life cycle. Yang kedua, reuse of design knowledge across product. Yang ketiga, enforce design discipline. Yang keempat, present agreement for design trade-off. Yang kelima, organize potential large design space. Yang keenam, capturing contextual information. Okay. Isu yang pertama adalah issue based information system, iaitu EBIS. Okay. Untuk kita faham EBIS ni ialah dia dibuat dalam bentuk hierarki. Okay. Isu, kita akan guna isu, position dengan argument. Untuk isu ni sebagai akar untuk kita faham masalah utama yang atau pertanyaan yang dituju oleh argument. Okey. Untuk position pula, berbagai position dihubungkan antara satu sama lain sebagai langsung dihubungkan dengan isu sebagai solusi untuk selesaikan satu potential. Okey. Lepas tu setiap position ni dia adalah ditunjangkan oleh argument sendiri. Lepas tu hierarki ni dia dapat berkembang lah ke level berikutnya. Okey, seterusnya next. Okey, next ialah design speech analysis. Kita akan gunakan QOC. Apa itu QOC? Q question, O option, C criteria. Okey. Kunci untuk design speech analysis ni dia adalah terletak pada pemilihan question yang benar dan kriteria yang tepat untuk menilai satu option. Okey. Contoh question awal diangkat harus contoh question awal. Sebahagian besar untuk design namun dia spesifik sehingga dapat diberikan option yang jelas. Macam question ni, contoh kita satu question dia kena ada option yang jelas. Okey, kriteria ni adalah untuk tentukan ke dalam suatu option yang tepat dan menjadi satu hal yang kadang-kadang payah. Okey, teknik QOC ni menyarankan untuk menggunakan kriteria yang umum seperti prinsip usability. Okey, seterusnya Design rule which rule a designer can follow in order to increase the usability of the eventual software product. Okay, dia macam okay, peraturan reka bentuk ini merupakan peraturan yang boleh diikuti oleh mereka untuk meningkatkan kebolehgunaan produk perisian akhirnya. Okay, dia macam setelah. Okay, yang kedua adalah one of the central problem which must be solved in a user-centered design
process is how to provide designer with the ability to determine the usability consequence of the design decision. Okay, dia macam salah satu contohnya kalau ada masalah utama yang melibatkan reka bentuk, mereka harus selesaikan proses reka bentuk itu pada pengguna untuk memberikan kemampuan untuk memberikan pengguna tu lagi okey lah menggunakannya lagi ni dengan reka bentuk yang dicipta tu. Design rule. Design adalah principle of usability, iaitu general understanding. Yang kedua, standard and guideline, iaitu direction for design. Yang ketiga adalah design pattern, iaitu capture and resource design knowledge. Ada sebenarnya ni type of design rule. Ada 3 tapi sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Yang pertama adalah principle, yang itu abstract design rule, low authority, high generality. Yang kedua adalah standard, specific design rule, high authority, limited application, dan yang ketiga adalah guideline, iaitu lower authority, more general application. Contoh lain bagi type design rule adalah tak ada pun. By authority. By authority pula bermaksud petunjuk sama ada peraturan itu mesti diikuti dalam reka bentuk atau tidak, atau hanya disarankan. Dia macam rule lah, rule untuk mereka tu mengikut reka bentuk atau tidak, ataupun macam bos dia suruh buat macam tu, itu adalah yang disarankan. Macam itulah, begitulah. By generality, it is important determine the origin of the design rule. By generality ni ada dua, iaitu standard and guideline. Kita pergi kepada standard dulu. Standard for interactive system design are actually set by national or international. Dia macam menerima apa yang negara ini atau luar negara. Macam national kan negara ini kan, dia macam itulah. International dia macam luas sikit lah. Gitu. Once component of the ISO standard 9241 pertaining to usability specification applies to both hardware and software design. Ada 3, iaitu usability, effectiveness, efficiency. Yang terakhir adalah guideline. Guideline ni adalah more subjective, more general, more textbook and report full of guideline. Abstract guideline iaitu principle application during yearly life cycle activity. Detailing guideline iaitu style guide applicable during later life cycle activities. Seterusnya Is with which new user can begin effective interaction and achieve maximal performance.
pengguna baru dapat berinteraksi dengan berkesan untuk mencapai performance yang maksimal. Okey, learnability ada beberapa principles. Besarkan. First, kita ada predictability. Okay, determining effect of future actions based on past interaction history. Operation visibility. Next, kita ada synthesizability. Assessing the effect of past actions. Immediate versus eventual honesty. Familiarity. How prior knowledge applies to new system. Guessability and affordance. Generalizability. Extending specific interaction knowledge to new situations. Yang terakhir kita ada consistency. Likeness in input or output behavior arising from similar situation or task objective. Next. Prinsipal yang seterusnya ialah flexibility. The multiplicity of ways the user and system exchange information. User dengan sistem ni saling bertukar maklumat. Flexibility punyai beberapa prinsipal iaitu dialogue initiative, freedom from system impose constraints on input dialogue, system and user proactiveness. Flexibility ni juga ada multi-threading, ability of system to support user interaction for more than one task at a time, concurrent versus interleaving multimodality. Multi-threading ni kalau kita buka Word kita type ayat tu, dia ada spell checker. Dia sambil kita type tu, sambil dia check spelling kita. Ada error tak? Next, kita ada task migratability. Passing responsibility for task execution between user and system. Dan substitutivity, allowing equivalent values of input and output to be substituted for each other. Representation multiplicity or equal opportunity. Dia punya prinsipal juga mestilah boleh di-customize. Okay. Customizability. Modifiability of the user interface by user. Adaptability or system adaptivity. Masih sistem tu mestilah boleh di-customize untuk menarik ramai lagi pengguna. Next. Next, we have robustness. The level of support provided the user in determining successful achievement and assessment of goal-directed behavior.
robustness principles, observability, penilaian, ability of user to evaluate the internal state of the system from its perceivable representation. Benda yang patut dinilai ialah browse ability, boleh browse, defaults, reachability, persistence and operation visibility. Dan ketahanan juga perlu recoverability, ability of user to take corrective action once an error has been recognized. Kalau ada error ni, mesti boleh recover balik, boleh betulkan error. Contohnya reachability, forward, backward recovery, commensurate effort. Dan kita ada responsiveness, how the user perceive the rate of communication with the system. Stability. Last kali kita ada task conformance, degree to which system services support all of the user's tasks, task completeness and task adequacy. Okay, that's all from me. Thank you.